आणि आपल्याला आता नाव चेंज करून भारतीय गुंडा पार्टी करचे पडटले. कित्याक या बीजेपीच्या राज्यात आम्ही पहिले की या राज्यातल्यो महिला सेफ ना. जेन्ना बीजेपीचे सरकार या राज्यात आयला तेन्ना रेप वाढल्या, मर्डर्स वाढल्या, बायलांचेर अत्याचार वाढला. आम्ही पहिले की महिला जेन्ना जात्रेक वचून दिवाळेक जेन्ना घरा वता थंय ताचेर अटॅक जाता. सिद्धी नायकाची केस अजून रिझॉल्व जायना. जे गँग रेप जाल्ले त्या केसीचेर अजूनही निकाल येना, जे साऊथ गोवाक जाल्ली ती. सो आम्ही पळयता एव्हरी डे महिलांचेर अत्याचार हो वाढत आसा. दोतोरान उल्लेख केलो की प्रधानमंत्री फक्त व्हडली व्हडली घोषणा दिता की बेटी पढाओ बेटी बचाओ म्हणून, पूण हांगा खुद भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी जे त्या मतदारसंघात जे प्रॉमिनंट पोस्ट घेऊन बसल्यात हेच गुंडागिर्दी करतात. बस्तोराचे आम्ही इन्सिडंट पहिले जातून भारतीय जनता पार्टीचो खुद पदाधिकारी इज इन्वॉल्व इन अटॅकिंग दॅट वुमन. सो आमचो प्रश्न या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाकडे असा की कितें एक्शन तुम्ही घेतले. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आज कित्याक ओगी आसा, कित्याक ताजेर कारवाई जावन ताका अरेस्ट जायना. म्हाका दिसता या भारतीय गुंडा पार्टीच्या राज्यात गोंयाचो जो लॉ अँड ऑर्डर टोटल कॉलेप्स जाल्लो आसा. तांणी उल्लेख केला तशें बी डिमांड की जे ते मागीर तांचे ऑफिस बेरर आसूं नाल्यार कोणी आसूं, एक महिलेचेर अत्याचार करप, तिका अटॅक करप हाच्या पेक्षा व्हडलो क्रायम म्हाका दिसता आनी कांय ना. What do you demand? First demand is that the IO must be immediately replaced or we are wasting time. I believe that he is giving information and he is slowing down the investigation. And we have every apprehension that he will try to distort the actual investigation. So that's why we have even asked that get his CDR details so we will know about it. Main accused is not. See, he is the one who is named as the main accused, who is fleeing away. अनेक एक सांगता तुमका, हांवें आयकलां की हे सगळे घरा आशिल्ले accused. नेक्स्ट डे घर बंद करून सगळे पळून गेले, लॉक करून, आणि आत्महत्या. So why? How could it have happened? Unless someone from inside you. पहिले दिसा गायले unknown persons, but my information, the names of persons were given with photographs also. So why this kind of investigation? It is more 25 जण आले. Now 15 to 20. Police officers बिलकुल इन्वॉल्व केले. So किती जाता एक टेस्टर म्हणून बेश्टे किती जण अरेस्ट केला थंड करपा म्हणून अशें गेला. This is my suspicion. बंद जातले. Of recently, groups are coming with knives, big swords, rods, and all. Do you think these groups should be tamed by the local police to identify who are these groups? See, the police know who are involved. The police know the criminals. Police also know antecedents of these people. There are also youth who are so frustrated because they are not getting jobs. Please look at this. They study and then they start getting, they indulge in all this kind of activity. I put the blame at the door of the government for failing the people and failing the youth. Because if they had reached, they would have been gainfully employed. And who being employed would dare go and do this unless you come from a background of a gunda. I am told in this case also दोन police आसात. And the police recruit कितको जाले? Either by political influence, being unfit, but by political influence, or पैसे दिवन. I cannot see any third other way. And to get the हाते what you are from inside comes out one day, and that has come out. If you are a gunda, you become a gunda. तुमचे माहितीप्रमाणे एक्झॅक्ट इश्यू किती असू शकतो? See, they say that there was some altercation about some parking in the afternoon time. It lodged. And it is not disputed.
आता तू पळय हे म्हणतो बरो जाला तू राती वयता ते शॉपान तेंचे तिंगे गाडो आसात थिंग मारपाक आगे नाशनी 2 तापडे दिले काबार जाले सगळी थिंग कितें गाडी मारले काबार जाले. That means this was pre-planned. It happened with 1 to 1 and you come with 15 to 20 minutes, you are planning. तुम्ही म्हटलं की तुवें विचारलें की एक्झॅक्ट कितें जालां प्रश्न हांगा थंय कितें जालें ताजो प्रश्न ना. आज प्रश्न आसा की आज प्रत्येक गोंयकार आपल्या आवयक घेवन वता, आज प्रत्येक गोंयकार फाल्यां बायलेक घेवन भायर वता, तो व्हडलो प्रश्न आसा. आज आमी स्वताच्या आवयक, स्वताच्या बायलेक, स्वताच्या भुरग्यांक जर तर घेवन वतले ते सेफ ना. अरे पार्किंगाक लागून कितें भाचाभाच जाली बरें म्हणून तुम्ही बायलेचेर हल्लो करतले, म्हणून तुम्ही बायलांक मारतले येवन गुंडागर्दी करून. सो दिस इज द काइंड ऑफ गोवा वॉट वी ड्रेम्ट ऑफ. तुम्ही परिवर्तन करया म्हणून सरकार ह्या गोंयच्या जनतेन 2012 हाडिल्ले. हेच सरकार गोंयकारांक जाय आशिल्ले जातून आवय सेफ ना, आपली बायल सेफ ना, आपले चली सेफ ना. सो आय थिंक दिस इज द मेजर इश्यू वेर आज महिला, गोंयच्यो महिला आज सुरक्षीत ना. हो तो फोटो हांव म्हणटालो तो बीजेपीचो मेळावा तुम्ही सर्क्युलेट केला तो हे ब्लू साडीचे बायले फाटल्यान तो बसून आसा. सेकंड रो इज लायक अ व्हीआयपी. That is the bold one. Bold. Yes. So, हो अरेस्ट झाला ना हो पडून आसा. What would you that? हय हो तुलसीदास. हे absconded. He is absconded. He's I will share you the picture file. this Mandal. Anybody? I don't know what the post he's got, but he's a very important member there. कल फक्त CM गोंयचो प्रमोद सावंत जिकडून होम डिपार्टमेंट आसा आनी तुजे एलिगेशन आसा तो ताका प्रोटेक्ट करता म्हणून पार्टी ऑफिस बेअरर. See, CM Govind